Sebab ia si enggo itetapkan Bapa sini surga. Si puji dengan Tuhan tak tercurah dalam Tuhanku. Mari ertoto kita. Bapa kami sini surga, Bapa sinepa langit rasdoni, Bapa sing ukurkan kemalaman nate man kami manusia. Mengarah ipesikap ndu anak ndu sito reh kudoni jadi manusia, gelah pulah kami, bas hukuman erkiteken dosa-dosa kami. Tuhan berengi endah, ipindo kami perkuah atendu sekali nari. Utus ndulah kesah ndu sibadia, erdahin di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Petangkaslah keleng atendu man kami. Aminna keleng atendue ngelebihi perukuran kami. Uga belangna, uga ganjangna, uga bagesna, ngelebihi akal kami. Bahanlah kerehen anak ndu kudoni ras kematian ikayu persilang, baci ipetangkas kesah ndu sibadia, uga belinna kam engkelengi kami. Pasu-pasu paksa endah, malaikat ndu rekawal bas tiap kami, canah kesah sibadia erdahin, bagi pemusuh ndu, setan iblis, ndah bas kami nari. Talukanlah ia, oh Tuhan, di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Ras muliakan anak ndu Yesus Kristus. Petangkas kemuliaan naman kami berengi endah. Hamba ndu urapi ia
alu Roh Kudus ndu. Sucikan alu darah Kristus. Bungkus alu darah nae. Baba ku kayu persilang Kristus Kelah tuhu ijenari. Tangkas man kami krina keleng atendu. Desken kami paksa enda peliharandu krina peralatan kami bagi sinyal. Cadilah lias atendu sehman kami semegi katandu paksa enda. Bas gelar Yesus Kristus kami ertoto dengan mindo man bandu. Amin. Turang senina nande bapai jape kamringan juah-juah man bandu krinana. Mari berngenda seteruskan ngoge kata dibata ibas Injil Yohanes. Berngenda kita bas pasal 3 ayat 16 ayat 20 sada. Siogoe ulihi mulai ayat 14. Yohanes pasal 3 ayat 14. Takoge Nina Tuhan Yesus Yohanes 3 ayat 14. Bagi ipeganjangkan Musa ni betembaga i gurun pasir. Bagi pe anak manusia si isuruh di bata ipeganjangkan. Gelah krina kalak si tekman bana. Ngaloken kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkri-krin. Perban keleng kelate di bata dunienda. Maka ibre kena anakna si tonggal. Gelah kena kalak si tekman anak ela mati. Taat kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkri-krin. Sebab di bata bapa nuruh anakna ku dunienda. Labo jadi hakim. Tapi jadi singkelini manusia. 10 alu. Ise tekman anak di bata ela yukum. Tapi ise late anggo kena hukuman. Sebab laya tekman anak di bata si tonggal. Hukumane mekap. Terang goreh kudoni enda. Tapi ngenan ate manusia si gelap asa terang. Sebab jahat perbahananna. Sebab kalak jahat la atena ngena terang dengan la yang gidreh ku terang gela ola tridah perbahanan si jahat tapi kala sindalankan si ngena ate di bata reh ia ku terang gelah ije tridah maka kai si bahana suwe ras kai si ngena ate di bata. Injil Injil Yohanes. Sepanjang sejarah mbue jabapen idat manusia karena keleng di bata arah Injil Yohanes. Sepanjang sejarah nterem jelma iselamatkan Tuhan arah megi Injil Yohanes. Janahna Injil Yohanes itulis tujuanna khusus guna nelamatkan manusia berdosa. Pasal 20 ayat 30 31 memang melala dengar tanda sengget siban Yesus. Tapi adik krina isuratkan la cukup kitab doni enda. Tapi kaisi enggo kusuratkan nina Rasul Yohanes. Enggo bias mabakam maka tandaindu Yesus Mesias anak di bata gelah arah gelarna datdu kegeluhan situhu-tuhu. Kegeluhan situhu-tuhu labo sekedar ngeluh. Kegeluhan situhu-tuhu labo sekedar bangket ku surga. Kegeluhan situhu-tuhu erti ngeluh janah lakri-keri. Makana pasal sada ayat 4. Kata ulu kegeluhan. Sumber geluh. Ras geluh sila rekri-kerin.
manusia perlu kegeluhan. Kenca manusia ndabuh ku dosa bas Adam. Manusia kerina generasi, kerina keturunan ibas dosa. Lalit silar dosa. Maka mulai perukuran, perkataan, perbahanan manusia, sura-sura manusia, pengejapan manusia, kerina nggo icemarkan dosa. Nina Paulus, lalit si mahuli ibas aku. Barengi enda, uga jahat na dosa, serius na dosa, banci si ida, uga Yesus, anak dibata si tonggal musti ipakukan ikayu persila. Nggo si begini na Tuhan Yesus man Nikodemus, kerina kamu harus tubuh kedua kalikan. Sebab ise pelangidah kerajaan dibata adalah tubuh kedua kalikan. Enda katakan Tuhan Yesus man pemimpin agama, lalit kecualina, termasuk kala si tutus nabas agama sendiri perlu Injil. Melala pendiri agama, melala nabi, melala kala orang rohaniawan. Tapi lalit sadapi, sila butuh mutlak dalam pendamaian. Endama seriusna berita Injil. Rebinaing go si begini na Tuhan Yesus, ise pela pernah ku surga, selain anak manusia sinusur i surga nari. Ngatakan cadalan ku surga keselamatan labo doni nari, i surga nari. Si banci reh idoni nari, agamawan, budayawan, sastrawan. Tapi lalit sadape si banci maba manusia ku surga. Kita kalak karo kalak batak sita adat. Tapi adat tapela nelamatkan kita. Si banci nelamatkan kita, sinusur i surga nari. Ia kangen sa banci maba kita ku surga. Ingat ndu kata Tuhan Yesus man Nathanael. Tak narin idah dume. Nusur nangkih malaikat dahi anak manusia. Retina uga antara surga rasdoni arah Yesus ngan sadalan. Uga ban Yesus dalan ku surga. Ndrebinaing go si bagi ipaganjangkan Musa nipe tembaga i gurun pasir. Bagaimana aku anak manusia ipaganjangkan. Kala Israel ngur dosa krinana, enggo taguti nipe musti mati kena bisa nipe. Bantuhan jalan keluar na nipe tembaga idatas kayu. Bagendam kita krina enggo kena bisa dosa. Kita ndak erdosa. Bantuhan jalan keluar na. Anak na erdarah erdaging. Bagi kala Israel kena bisa nipe. Iban dibata jalan keluarna nipe tembaga. Bagem kamras aku erdarah erdaging erdosa. Bandi bata musti anakna erdarah erdaging. Maka pakukan Tuhan Yesus. Kai siban Musa enterem doni enda ngaloken sa. Nipe tembaga Musa endak nggo jadi simbol apotik. Maka di dahandu apotik li nipe jebas kayu persila. Andai mesiban Musa. Kala Israel enggor dosa kena bisa nipe musti mati. Suruh Tuhan ban Musa nipe tembaga bas kayu. Kuje yang ngenen malam. Endam simbol apotik seluruh dunia. Enda metambar bisa. Enda tambar. Situhuna alula sadar. Kerina doni ngakui. Yesus metambar.
Yesusmu si bancindungi dosanta. Adilang krina kita bagi kala Israel singgo kena bisa nipe musti sakit mati. Bagian dalam dosa seluruh doni merosot. Baik secara moral, secara rohani, secara fisik. Merosot. 70 tahun mulai maten jelma. Canah bahkan Pak Saenda lase 70 tahun. 60 tahun engkau mulai sakit dungna mati. Apakah enda secara kebetulan, secara alamiah, secara natural Alkitab mengatakan upah dosa emo kematian. Lamin dair dosa Adam Hawa kamras aku lalit kematian. Tapi di bata tekna manusia dosa tetap itepana manusia. La di batandai berhenti, la di batandai menyerah. Tetap tepana manusia, tapi radu rasie sedia kena tambar dosa. Endam si oge kita ibas ayat 16. Perban kelengkal ate di bata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah krina kalak si te manana ela mati. Tapi dat kegeluhan si tuhu sila rekri-krin. Kekelengan laban si pesirang ras pemere. Kekelengan laban si sini. Kai keleng di bata. Keleng di bata, la katakan najenda berena udan matawari. Memang keleng di bata. Berena kita sehat, berena pasu-pasu rezeki, memang keleng di bata. Kusungkun kam, adi berengi enda, kam ijatuhkan hukuman mati. Kainge ka ndusi perlu na kam. Kainge si paling butuh kam. Berebandu kalu emas galang. Berebandu kapal terbang. Berebandu rumah galang. Kai pilu kam perlu. Kecuali sada. Lolos kambas. Hukuman eksekusi mati. Kita krina kenca erdosa. Enggo ibawah kematian. Ugaban di bata engkelengisa. La ikelengina kita alunuruh suruh-suruh henna nabi entah rasul lang. Bahkan la ikelengina kita alunuruh malaikat. Enda ayat si paling terkenal seluruh Alkitab. Baik perjanjian lama, perjanjian baru. Perban kelengkalate di bata donienda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah krina kalak situ manana ela mati. Tapi dat kegeluhan si tuhu sila rekri-krin. Iba sepanjang sejarah manusia. Si paling mengerti ayat enda. Abraham. Lalit paling mengerti ayat enda. Melampaui Abraham. Engkai
perban ia me ipake di bata. Jadi ilustrasi kelah na banci tangkas man manusia keleng di bata. Abraham midilo di bata, ia ikutana urkasdim gelah laus kukuta sila itakna. Sempat dia ngadi iharan. Umur 75 berkat dia iharan nari. Kejadian pasal 12. Umurna 75 tahun. Lengali pupusna. Zaman sindai adilali anak pupus paling terkutuk. Jema janjikan di bata. Kuban entrem sinur surundu. Bayak kam. Terberita gelarndu. Kupasu-pasu kalak si masu-masu kam. Kusumpahi kalak si numpahi kam. 4 janji di bata, telu min terkal igenapi. Rebayakna Abraham. Terberita Abraham. Talu kena 4 raja. Aman Abraham. Bas lepa Abraham. Kata kena deharana turangna. Epe pelihara Tuhan. Tapi sadah lalap lenga jadi. Entrem sinur suruna. Digan enda jadi. Kenca umur Abraham 100 tahun. 25 tahun penantian Abraham terus ku kesusuran si janjikan Tuhan. Janah 3 kali Abraham enggo putus harapan. Sempat salah ia izin kena tawaran dekarana Sarai. Ibreken deharana Sarai Hagar. Sempat tubuh Ismail. Tapi nina Tuhan labu anak siku janjikan arah deharandu Sarah. Kenca umur Abraham siwah tahun. Hamil Sarah. Tepat umur 100 tahun lahir Isa. Oh enda sekala si bayak nggo terberita. Lanai bacilam belang beritana. Janah suka cita Abraham. Kira-kira anakna si tubuh ndai ngombelin gelarna Isa. Engkai magaban Isa gelarna. Endam nina dosenku. Sarah hamil umur 20. Sarah sendiri pe ibalik tenda begina kata Tuhan tawaina. Coba umur 20 go mentar bukna. Uga nek nggo kidambur kami ni labempur. Jadi kai hamil. Nina dosan kedua melaje. Si pemana main sek nini. Si kedua kan buncit letak na nini. Lahir. Jadi ibu pertama ibas keluhuna. Lek jeduar banca tawa. Si pemana lucu. Si kedua akan sukacita. Abraham sukacita. Lanai tanggung sukacitana. Janah tek aku tiap wari mo. Idah Abraham Isa meriah hakapna. Tapi bahasa ada berengi nina Tuhan. Abraham. Ijenda aku Tuhan. Tiap ngerana Tuhan kabar baik.
kabar baik. Maka menjingkat ke Abraham, ijenda aku Tuhan. Pagi lampas pagi-pagi buat anak ndu Ishak. Anak ndu si tonggal, siseh kel atendu kelengna. Baba yaku deleng Moria. Ija bereken ia jadi persembahan tutungan man bangku. Abraham go biasa bereken persembahan tutungan, tapi biri-biri, entah lembu. Ugangi Abraham ngalokensa. Lit penungkunan, zaman sindai, kala sila nandai Tuhan, biasa persembah kena anakna guna dewa, gelah dewa masu-masu ia. Enda terbiasa berskala kafir. Tapi uga Abraham banci ita kena la sora setan, sora Tuhan. Sebabnya simple. Kira-kira 40 tahun Abraham inggo ididik Tuhan megi sorana. Maka berngindai langsung ke Abraham persiap kena ranting pisau rara. Terangkan cawari babana anakna Ishak. Nina, o anakku. Ota kita ersembah kudibata. Ishak taat. Nina pustaka ita makan Abraham ranting ku gurung Ishak. Pisau ras rara bastan Abraham. Perdalan nendan rauh teluari. Baba Abraham budakna. Tapi wari terakhir Nina Abraham man budakna. Ngadi kam lebe ijenda. Aku ras anakku. Ersembah ku deleng Itatap Abraham deleng dai. Deleng Moria. Erdalan me Abraham. Ras anakna Ishak ku deleng dai. Nang dangi sebas deleng dai, anakna mulai curiga. Pa, pisolit bastandu, rara pelit, ranting pe nggoku persan. Tapi ijakin korban tutungan dai. Uga ningin jawab sa. Adinina Tuhan anak nandai. Abraham berhikmat sekaligus beriman. Nina, Tuhan kari bersikap sah. Tapi Abraham langa bolit katakan Tuhan, ku bersikap kari. Bagian dalam kita dalan ras Tuhan. Dungna sekidatas deleng Moria nggo pesikap ranting. Lalit ijaba pe. Tanda-tanda reh penampak Tuhan. Jendam Ishak iikat Abraham. Abraham nggo terdidik didik anakna. Maka taat Ishak. Ishak sendiri pe ngit iikat dijadikan korban tutungan. Tapi siman ukuran taje ugangi pusu Abraham sanga ia enci kepisondai keleh natena.
Pustaka ngatakan ca perban keleng ate di bata duni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Endam Yohanes 3:16. Bas posisi Abraham, pangen Abraham, ia jadi korban asa anakna Isa. Paduakan. Pangen Abraham, ula ia ngeleh anakna. Endam si katakan Yohanes 3:16. Ibre kena anakna si tonggal. Si tonggal jenda lalit si deban. Si tonggal jenda engen ca ebre kena ngatakan ca kerina brena. Paduakan. Kematian Yesus di atas kayu persilang. Labo guru Parisi, guru Taurat, guru agama. Labo tentara Romawi. Si Munuhsa. Baserko Tuhan Yesus. O Bapa, engkai aku tading kendu. Bapa munuh ia. Adi bagi. Bapa nama nuruh ia kudoni. Bapa sini surga nuruh Yesus kudoni. Gelah na baci bapa nanda munuh ia. Ijenda kata kena perban keleng kelate di bata duni enda maka ibre kena anak nasi tonggal. Uga adilit musuh ndu. Kai silit bas pikiran ndu. Silang langna adilit nda musuh ndu bas bisnis hancur usahana. Adilit nda musuh ndu bas kuta. Biasanya kita siarapkan ia tunggul. Lit nge pernah bas pusuh ndu. Man musuh ndu tuduh kendu kekelengan. Jana kekelengan si tuduh kendu. Anak kuenda si gelah. Gelah bulanai. Biar kam jumpa ras aku. Endam katakan Paulus. Bas Roma pasal 5 ayat 7. Mari syogi ras-ras. Labo suka muat sakala singgit mate guna kala si bujur. Tapi guna kala si menghuli bancilit kala singgit mate. Guna kala bujur pe. Laki tanggit berkorban. Guna kala si menghuli uga. Banci jadi lid. Epe labo jelas. Lid singgit mati. Tapi enda konteksnya kita musuh di bata. Kita nang lawan di bata. Nina Paulus bas Efesus. Engkau seteru Allah. Melalui pikiranmu dan perbuatan. Kita musuh di bata. Tapi anakna igelehna. Adi Abraham awin kena pisau nandai. I ambati di bata. Engkai makalah pria di bata.
Adi enggom rela Abraham jana teg Abraham, maka ngasut di bata pekeke anak na basi matenari. Cabab dosanku mantap kuakam. Langasup di bata natap. Sekala si taat bagi Abraham. Ia sendiri munuh anaknya. Maka enggo pe rela Abraham ampina. Tapi asum anakna Yesus Kristus isuruhna kudoni indah. Langa dikena munuksa. Canah nina Yohanes pasal 1 ayat 10. Paksa karo anak nasi tonggal si rembak ras bapa. Tapi bahasa si deban, masuk bahasa Indonesia, dialah anak Allah yang tunggal, yang ada di pangkuan Bapa. Kata pangkuan jenda endam kebanggaan, kesukaan, kekelengan di bata. Pangkuana bandu gia krina gelah anakku enda. Selamat. Kuakap lalit kita. Adi i pilih ningan. Keri arta. Entah. Mati anak. Apa i pilih? Adi selamat retata. Mati anak. Meseng bas sada rumah. Lit sendu 3 miliar bas. Bas anak endu. Apa ayah kindu? Aku persis sanga tsunami wari minggu. Je meger. Kai pela ku ingat. Anak kunca ku ingat. Lali ku akak bergana kai pe. Tapi kai silit bas pusuh di bata. Maka anakna silit bas pangkuan dai berekena. Yohanes 3:16 Rasul Yohanes nurat kensa. Engkai maka ia. Bas krina rasul ia ngencangidah proses kematian Yesus. Engkai maka Yohanes idahna. Lang Yohanes pesituhuna labu tena idahna. Sebab nina pustaka asum Yesus itangkap kiam krinana. Jana enggo katakan Tuhan Yesus, permakan tangkap memerap mekrina kam nadingken aku. Tapi ban Rasul Yohanes musti mendampingi Maria. Maria anakna. Jana enggo leben katakan Simeon. Nanam itebak pedang pagi pusuh ndu Maria. Asum Maria maba Yesus sangai Yesus umur 8 hari. Laba cikiam Maria. Maka musti idampingi Yohanes Rasul. Maka mulai pengadilan Tuhan Yesus. Proses pencambukan. Uga Yesus mersan kayu persilang. Uga proses pemakun Tuhan Yesus. Salib na iamparkan. Petayangnya data salib na ipaku. Maka na ipajakkan kayu persilangna. Jana istilah sanga sindai. Kala si igantung kayu persilang. Kala si itinggikan. Iangkat. Enda nubuatan Musa angkatna nipe tembaga. Jana waktu sinda iangkat, gelah idabuhken salib nda kulubang salib. Iuruk Golgota ngulit lubang salib.
Tapi kala si salibkan labu salibkan man salib singgo pajak. Salib nda yang parken ipakukan data salib nda tahanan. Maka iangkat kuda atas ida buhken salib ndai singgo je Yesus terpaku. Maka krina berat kula nandai ndehken paku narik paku sibas nahena bastan. Enda merbahanca Johannes Rasul ngencan datsa korban kelengkal ate di bata duni enda. Maka ibre kena anakna si tonggal. Gelah krina si tek manana ela mati. Perban kelengkal jenda lid dorongan ibas pusuh di batanari sila tertahansa adina bebas kena manusia ku neraka. Banci saja di batas sini. Ngor dosa manusia pediatna. Adi ela tena kelang. Tapi anda katakan perban keleng kal ate di bata. Ban keleng nandai isuruhna anakna. Sada ku begi penjelasan ayat denda. Cerita John Griffin. Ya kala Inggris terjadi resesi ekonomi, pindah Amerika, jahpe terjadi kekeringan. Ya sebelumnya kala banyak pengusaha daramina dahin, datna sada dahin. Dahin nakai guna menurunkan jembatan ibabo sada sungai. Jembatan kai, jembatan kereta api. Sebabnya lewat ke kapal arah sungai ndai ku laut. Adilit jembatan labaci lewat kapal. Jadi jembatan hendak iturunkan asum lewat kereta api ngenca. Janah tuhu John Griffin sadan canakna. Anak nandai SD selama musim libur ibabana erdahin. Gelah na banci anak nandai ngenen-ngenen pinggir sungai Sigalang. Tapi basadawari anak nandai erdalan-dalan ngenen-ngenen kuroda jembatan dai. Roda jembatan ini galang. Kuje anak nandai panjatna. Tepat jam sada suari. Enggo resora bel kerehen kereta api. Anak nandan dau, ninna bas kaca ia mengoperasikan jembatan dai. Lebuh anak nandala begina. Adi kiam ia, ndahi anak nandai, lanai sempat turun kena jembatan dai nguruh kereta api. Tapi adi turun kena jembatan dai, anak nanda terperangkap bas roda-roda gigi si pesusur jembatan dai. Ijenda mo John Griffin mesti muat keputusan. Ihitungna kereta api enda lebih 400 kalak di atas. Adi kudahi anakku kupulahi, kuangkat bas roda dan nari, si 400 kalak enda lebih jadi korban. Bergumul ia,
Anakku entah 400 kala. Anakku entah 400 kala. Kereta api mendekat. Jembatan lengai turunkan. Klakson kereta api makin kuat. Tet! James John Gripen argumul tangkapna besi pengoperasian roda-roda jembatan dah. Anakku entah jelma sinter menjadi korban. Argumul ia sekeringat dingin buat nasada keputusan. Labo dalih anakku mati. Tapi lit sadanari pergumulan John Gripen. Istri nalanai baci melahirkan. Sadangan sanakna. Makin dekat kereta pindai. Buatna keputusan. Alu keringat dingin turun kena. Tuas pengoperasian jembatan dah. Sambil ninna anakna, sambil ninna kereta api lewat. Ninna anakna dak iputar roda-roda jembatan dak itarik naku terus hancur getem mulai nahena terus pecah takalna. Waktu lewat kereta pindah, hidahna kalak baca koran di atas. Hidahna kalak man es krim di atas. Si paling menyakitkan. Idahna kalak pacaran di atas. Rasnina dada man John Gripen. Jemnya serko lah adil di bata. Sadapek lalit si di atas kereta pindai mengerti penderitaanku. Enda labu sempurna. Menggambarkan Yohanes 3:16. Tapi aku pernah isentuh ilustrasi enda. Di bata bapa, anggo bre kena krinana man bandu resman bangku. Kamdar dosa. Nangkor bual nembek ate, lua-lua. Tandungi uga seriusna dosa andu seriusna enda labo mela ngenca. Enda neraka kematian kekal upahna. Kematian kekal upahna dosa tandai. Itaman get semane. Ijenda me Tuhan Yesus ergumul. Nangki hia kayu persilang entah lam. Nina pustaka 3 kali pindo Tuhan Yesus. Adi banci ula minia nangki kayu persilang isumpahi di bata. Janah ban beratna pergumulenna. Keringatna panasna campur darah. Enda menurut dokter, lit 2 kemungkinan. Enggo keringatna, enggo darah, entah enggo pecah jantungna, ban ngerina kayu persilang. Apa ipi enda labusita. Tapi pergumulan Tuhan Yesus ras Bapa sini surga beli dan asangkan pergumulan John Gripen. Engkai ban Bapa sini surga ergumul bas anakna Yesus Kristus la untuk 400 jelma. Gundari penduduk dunia sekitar 7 miliar sekian. Janah 3 miliar enggo mate. Janah 3 miliar nari.
jelma enda lid maka kiamat doni. Ibas krina enda termasuk kam sada aku sada. Endam si katakan Yohanes perban kelengkel ate di bata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Bagi John Griffin dai, ibre kena anak nanda putar roda dai. Tapi kalak si datas kereta pindahlah peduli. Endam kesakitan paling menyakitkan. Maka pas ogenta enda katakan nandai ayat 10 pitu, sebab di bata nuru anakna kudoni enda labo jadi hakim, tapi jadi singklini manusia. Ise manana di bata elai hukum, tapi ise late anggo kena hukuman, sebab layak tekman anak di bata si tonggal. Si paling menyakitkan di bata, nggoda mate anak nandai. Guna nelamatkan kam rasaku. Itolak duka, kutolak ka. Kematian Yesus di atas kayu persilang, lid sada kalimat sing gambarkan sa uga suina kematian dai. Kaye sanga serko Yesus, oh di batangku engkai aku itading kendu. Menurut dokter, kala si perlu na itemani muat mati. Sakit sekarat rumah sakit. Maka li sada ku baca buku. Adikam enggo nandai keleng Kristus. Keluarga andu dampingilah ia. Bas nangdangi keri kesahna. Panje si butuh ya teman. Tuhan ta Yesus sanga mati di atas kayu persilang, muat na mati. Jeta dingken bapa sini surga, maka serko ya di bataku engkai maka aku itadingken du. Janah labo saja itadingken di bata. Gelap jenda lambang penolakan di bata. Palingken di bata bapa ayona. Endam penolakan di bata man anakna. Bagenda mendungi dosa duras dosaku. Di batandai total nolak anakna. Maka enggo bali dosa duras dosaku. Tapi uga nindu meresponisa. Ninandai jendandai ayat 10 walu. Ise tekman anak di batai elai hukum. Kai jendai kita tu. Kita ndahar dosa anak nanda ibunuhna. Tapi ise late enggo kena hukuman. Sebab layak tekman anak di bata si tonggal. Enggo nda kita dosa. Idudur kena dalam pengalami dosa. Situlah kah. Engkai maka tulak kalak Tuhan Yesus. Bancim bue siban alasan. Tapi Roh Kudus reban alasan. Si membongkar hatita. Sila mungkin salah. Ayat 10 siwa. Uku mene maka terang goreh kudonienda. Tapi ngenan nate manusia si gelap asa terang. Sebab jahat perbahananna. Engkai maka itolak kalak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nda terang. Iterangina dosanta. Iterangina lepakta. Iterangina pusuhta. Tapi ngena dengar teta dosa. Engkau makalah kalak suka cerita Injil. Erdosa dengar atina. Nina ayat 20. Sebab kala jahat la atina ngena terang Dengan la yang idreh ku terang
gela ula tridah perbahanan nasi jahat deh. Bahasa si dewan, kala jahat nda layang tertegor dosana. Layang teridah dosana, layang itemukan dosana. Adilit kala jual ganja bas gelap ba, pegeluh hundu lampu motor hundu, enda lampu, kena erbinaga bas gelap benindu, ngam iya. Adilit kala selingkuh, babandu lampundu, lokaknya cocok. Jadi firman Tuhan ngatakan, engkai maka lah menarik mankala berita kematian Yesus. Sebab kala jahat lah atena ngena terang dengan lah yang gidreh ku terang gala olah tridah perbahan si jahat Tapi ayat 21, kala sindalan ken singena te di bata, reh ia ku terang ije tridah maka kai si bahana sueras kai singena ate di bata. Enda artina lanai atena terus berdosa. Ngidia i koreksi Tuhan. Gela ulanai usur-usurna reban dosa. Kam uga berita andu. Kai bas pusuh ndu. Kai ngedosa si bandu. Terus atendu. Adilah tendu terus sada ngenca inganna. Rehlah ku terang. Yesus meterang doni. Ia ulu kegeluhan. Kegeluhannya mabat terang man manusia. Ia pemere di bata man banta. Kita nda musuh di batandai. Kita nda ngelawan di batanda alu perukur enta perkataan ta perbahanna. Tapi di bata berena anak-anak. Anakku si bunuh si geleh. Ndamaikan kamras aku. Sebab adilakam erdame ras aku. Latindu malam ngeluh. Binasa kam rasa lalap. Sidungi khotbah henda, sioges kalinari Yohanes 3:16. Sioge ras sada dua ya. Perbahan kelengkel ate di bata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah krina kala site manana ela mate. Tapi dat kegeluhan si tuhu sila erkrikrin. Kelengate di bata doni jenda kalak perdosa. Si tutup khotbah henda. Si oges kalinari. Si ganti alu gelartas skala. Doni je. Si ganti alu gelarta. Entah maun kari. Sampati kesah si badia kita. Uga blinna keleng di bata. Adi John Griffin dai. Nggo pediat na anak nandai. Iputar. Roda jembatan dai. Di batanta. Bapanta sini surga. Anak nandai. Ia sendiri manusia. Adi Abraham dai. Ambatina Abraham munuh anakna. Tapi ia terus kena. Sada katakan Yohanes jenda. Ban keleng atena kamras aku. La atena ku neraka. Adi tulak endu enda. Elanailit keselamatan man bandu. Sioges kalinari si ganti gelarta skala bas. Doni jenda enca pertoto kita. Sada dua ya. Perban keleng ate di bata pujan ri enda.
maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah krina kala si teman nana ela mate. Tapi dat kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekrikrin. Toto kita. Si pediatlah kesah si badia. Nerangi pusuhta sekala-sekala. Itah ndunge uga serius na dosandu. Itah ndunge kai akibatna. Itah ndunge emer panca. Dibata bapa mereken anakna mati kayu persilang. Kematian Yesus kayu persilang. Masih setimpal iban dosandu ras dosaku. Adilah Yesus mati kayu persilang. Lid hukuman kekal. Hukuman neraka si rasa lalap. Lanai pernah kita mulih kudibata. Suari berengi kita ijah. Ndauh bas di bata nari. Ras setan iblis api neraka kita jah. Tapi berengi enda. Man bandu krina si kelengi Tuhan. Ula tulak ndu keleng Tuhan. Berelah dirindu iselamatkan Yesus Kristus. Anak dibata si tonggal. Katakanlah man bana. Dosaku kap si munuh kam i kayu persilang. Katakanlah ujur man dibata bapa. Ban keleng atena kam. Maka anak na ibunuhna. La perlu gedang bandu toto nindulah. Tuhan Yesus, rekitekan aku kam mati kayu persilang. Dosaku me si igeng kendu di atas kayu persilang. Bujur, Tuhan engen cabanci kuban. Alamindu salah lepakku. Kenduari bertobat aku bas dosaku nari. Kam Tuhanku juru selamatku, ku ikutkan gedang-gedang geluhku. Secumpa aku ras kam pedempa i surga. Adi enda jadi kini tekendu. Dung khotbah enda, ngeranalah kaman Yesus. Ujur Bapa sini surga, banci bagi kami keleng atendu. Kesahdu si badialah. Neruskan cakatandu enda. Ban belin kal keleng duman kami. Pasu-pasu. Katandu si enggo i bagi kami. Temani kami mentasi berengi enda. Pemedak warisi pepagi dem kedamen. Ujur Bapa sini surga. Bas Tuhan Yesus anak ndu si tonggale kami toto. Amin. Tuhan masu-masu kita krinana, pagi si teruskan, bagin si 12 akan, eksposisi Injil Yohanes. Shalom. Amin.